Part 1 of the Yedurupa Karma, Kamokarshit Japam. See the required items for this part. Pause the video. Make sure you have the required items and then restart the video when you are ready. Achamanam. Twice. Om Achyutaya Namaha. Om Anantaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Om Kesavaya Namaha. Om Narayanaaya Namaha. Om Madhavaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Om Vishnave Namaha. Om Madhusudanaya Namaha. Om Trivikramaya Namaha. Om Vamanaya Namaha. Om Sridharaya Namaha. Om Rishikeshaya Namaha. Om Padmanabhaya Namaha. Om Damodaraya Namaha. Repeat second Achamanam. Om Achyutaya Namaha. Om Anantaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Om Kesavaya Namaha. Om Narayanaya Namaha. Om Madhavaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Om Vishnave Namaha. Om Madhusudanaya Namaha. Om Trivikramaya Namaha. Om Vamanaya Namaha. Om Sridharaya Namaha. Om Rishikeshaya Namaha. Om Padmanabhaya Namaha. Om Damodaraya Namaha. Pranayamam 3 times. Om Bhuhu. Om Bhuvaha. Om Suvaha. Om Mahaha. Om Janaha. Om Tapaha. Om Satyam. Om Tat Savitur Varenyam. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Apaha Jyotirasa Amritam Brahma Bhurbhuvas Suvarom. Om. Second Pranayamam. Om Bhuhu. Om Bhuvaha. Om Suvaha. Om Mahaha. Om Janaha. Om Tapaha. Om Satyam. Om Tat Savitur Varenyam. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Apaha Jyotirasa Amritam Brahma Bhurbhuvas Suvarom. Om. Third Pranayamam. Om Bhuhu. Om Bhuvaha. Om Suvaha. Om Mahaha. Om Janaha. Om Tapaha. Om Satyam. Om Tatsavitur Varenyam. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Apaha Jyotirasa Amritam Brahma Bhurbhuvas Suvarom. Om. Mahasankalpam. Shriman Venkatanathāryah Kavitarkika Kesari Vedantacharya Varyome Sannidattam Sada Hridi Gurubhyakta Gurubhyascha Namo Vakama Dhimahe Vrinimahecha Tatradyav Dampatik Jagatampati Swashesha Bhutena Maya Sviyaihi Sarva Parichidaihi Vidatum
प्रीतमात्मानं देव प्रक्रमते स्वयं शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये। यस्यत् विरदवक्त्राद्या पारिषद्या परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। Sankalpam. Please note, there are small differences for India and the US. You should follow according to where you are located. The two are shown in different fonts. The audio will be for India. For those doing in US, please recite the US part. Okay. Hari Om Tat Sri Govinda Govinda Govindaha Asya Shri Bhagavataha Mahapurushasya Vishnorajna Pravartamanasya Adhya Brahmanaha Dvitiya Pararte Shri Shvetavaraha Kalpe Vaivasvata Manvantare Kali Yuge Pratame Pade जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे सकाब्दे मेरोर्दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये पराभवत् नाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ सिंह मासे शुक्लपक्षे पौर्णमास्यां शुभतिथौ गुरुवासर प्रविष्टा नक्षत्र युक्तायां शुभयोग शुभचरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां पौर्णमास्यां शुभतिथौ श्री भगवताज्ञा श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं तैष्यां पौर्णमास्याम् अध्यायोत्सर्जन आचरण प्रायश्चित्तार्थम् अष्टोत्तर शत संख्या कावोकार्षित् मन्युरकार्षित् इति महामन्त्रजपं करिष्ये। सात्विक त्यागम भगवानेव स्वनीयाम्या स्वरूपस्थिति प्रवृत्ति स्वशेषतैकरसेन अनेन आत्मना कर्त्रा स्वकीयैश्च उपकरणैः स्वाराधनैक प्रयोजनाय परमपुरुषः सर्वशेषि श्रियपतिः स्वशेषभूतमिदं कामोकार्षित् मन्युरकार्षित् इति महामंत्र जपाख्यं कर्म स्वस्मै स्वप्रीतये स्वयमेव कारयति। Now chant कामोकार्षित् मन्युरकार्षित् 108 times. At this point you can pause this video until you finish chanting and resume after the chanting. आचमनम्। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः।
ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। सात्विक त्यागम भगवानेव स्वनियाम्या स्वरूप स्थिति प्रवृत्ति स्वशेषतैकरसेन अनेन आत्मना कर्त्रा स्वकीयैश्च उपकरणैः स्वाराधनैक प्रयोजनाय परमपुरुषः सर्वशेषि श्रियपतिः स्वशेष भूतमिदं कामोकार्षित मन्युरकार्षित इति महामंत्र जपाख्यं कर्म स्वस्मै स्वप्रीते स्वयमेव कारितवान्। Part 2. Snanam. See the required items for performing this part. Make sure they are with you. आचमनम्। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। प्राणायामम्। ओम भूः। ओम भुवः। ओम सुवः। ओम महः। ओम जनः। ओम तपः। ओम सत्यम्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपः ज्योतिरस अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरोम्। ओम महासंकल्पम्। श्रीमान् वेंकटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यक्त गुरुभ्यश्च नमो वाकम धीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दंपति जगतां पति स्वशेष भूतेन मया स्वीयैः सर्व परिच्छिदैः विधातुं प्रीतमात्मानं देव प्रक्रमते स्वयं। शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्न उपशान्तये। यस्यत् विरद वक्त्राद्या पारिषद्या परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। संकल्पम्। हरि ओम तत् श्री गोविंद गोविंद गोविंदः। अस्य श्री भगवतः महापुरुषस्य
विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य आद्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे सकाब्दे मेरोर्दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये पराभव नाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ सिंह मासे शुक्लपक्षे पौर्णमास्यां शुभतिथौ गुरुवासर प्रविष्टा नक्षत्र युक्तायां शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां पौर्णमास्यां शुभतिथौ श्री भगवताज्ञा श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं श्रावण्यां पौर्णमास्याम् अध्यायोपाकर्म करिष्ये तदंगं पुण्यतीर्थ स्नानमहं करिष्ये तदंगं यज्ञोपवीत धारणं करिष्ये तदंगं नवकांड ऋषि तर्पणं करिष्ये only for brahmacharis तदांगताया मौंजदिन दंडधारणानि च करिष्ये. Now everyone joins again from here. सात्विक त्यागम भगवानेव स्वनीयाम्या स्वरूपस्थिति प्रवृत्ति स्वशेषतैकरसेन अनेन आत्मना कर्त्रा स्वकीयैश्च उपकरणैः स्वाराधनैक प्रयोजनाय परमपुरुषः सर्वशेषि श्रियपतिः स्वशेष भूतमिदं श्रावण्यां पौर्णमास्याम् अध्यायोपाकर्माख्यं कर्म स्वस्मै स्वप्रीतये स्वयमेव कारयति. अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः. श्री हरिः पुण्डरीकाक्षाय नमः. Part 3 Yagnopavita Dharanam. The required items for performing this part is given. Make sure they are with you. Sankalpam Adya Purvokta एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम अस्याम पौर्णमास्याम शुभतिथौ श्री भगवदाज्ञा श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं श्रौत स्मार्त विहित नित्य कर्मानुष्ठान योग्यता सिद्ध्यर्थं ब्रह्मतेजो अभिवृद्ध्यर्थं यज्ञोपवीत धारणं करिष्ये. सात्विक त्यागम भगवानेव स्वनीयाम्या स्वरूपस्थिति प्रवृत्ति स्वशेषतैकरसेन अनेन आत्मना कर्त्रा स्वकीयैश्च उपकरणैः स्वाराधनैक प्रयोजनाय परमपुरुषः सर्वशेषि श्रियपतिः स्वशेष भूतमिदं यज्ञोपवीत धारणाख्यं कर्म स्वस्मै स्वप्रीतये स्वयमेव कारयति.
Yajnopavita Dharanam. First Punal for everyone. Note how the Punal has to be held. While reciting, follow the instructions given on the right. Yajnopavita Dharana Mantrasya Brahma Rishihe Trishtup Chandaha Vedastrayo Devata Yajnopavita Dharane Viniyogaha. Yajnopavitam Paramam Pavitram Prajapate Yat Sahajam Purastat Ayushyamaghram Pratimunja Shubhram Yajnopavitam Balamastu Tejaha. Where the Punal? Achamanam. Om Achyutaya Namaha. Om Anantaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Om Kesavaya Namaha. Om Narayanaya Namaha. Om Madhavaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Om Vishnave Namaha. Om Madhusudanaya Namaha. Om Trivikramaya Namaha. Om Vamanaya Namaha. Om Sridharaya Namaha. Om Hrishikeshaya Namaha. Om Padmanabhaya Namaha. Om Damodaraya Namaha. The next two steps are for married men only. Brahmacharis may proceed straight to page 23. You can see the page numbers on the top right hand side. Pranayamam. Om Bhuhu. Om Bhuvaha. Om Suvaha. Om Mahaha. Om Janaha. Om Tapaha. Om Satyam. Om Tatsavitur Varenyam. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodaya Om Apaha Jyotirasah Amritam Brahma Bhurbhuvas Suvarom. Om Sankalpam. आद्य पूर्वोक्त एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम अस्याम पौर्णमास्याम शुभतिथौ श्री भगवदाज्ञा श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम गृहस्थ्यार्थम द्वितीय यज्ञोपवीत धारणम करिष्ये. सेकंड पूनल. यज्ञोपवीत धारणमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः वेदास्त्रयो देवता यज्ञोपवीत धारणे विनियोगः. यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर् यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमर्घ्यं प्रतिमुञ्ज शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः. Now, bachelors as well as married people join. Discard the old Poonam. Upavitam Chinnatantum Jeernam Kashmala Dushitam Visarjami Punarbrahman Varko Dirghayurastu Me. Achamanam. Om Achyutaya Namaha.
ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। सात्विक त्यागम भगवानेव स्वनीयाम्या स्वरूपस्थिति प्रवृत्ति स्वशेषतैकरसेन अनेन आत्मना कर्त्रा स्वकीयैश्च उपकरणैः स्वाराधनैक प्रयोजनाय परमपुरुषः सर्वशेषि श्रियपतिः स्वशेष भूतमिदं यज्ञोपवीत धारणाख्यं कर्म स्वस्मै स्वप्रीतये स्वयमेव कारितवान्. The next few procedures are for brahmacharis only. The married people can join again from part 4. Maunji Dharanam. Maunji is a belt made out of darbai. Keep this ready. Maunji Dharanam. Iyam duruktat परिबाधमान शर्म वरुतम पुनतीन आगात प्राणपानाभ्याम बलमा भरन्ति प्रिया देवानां सुभगा मेखलेयम् रतस्य गोप्त्री तपसः परस्वी घनति रक्षः सहमाना अरातीह सानः समन्तम् अनुपरीः भद्रया भर्तारस्ते मेखले मारिसामा. Now wear the belt maunji around the waist. Ajinat Dharanam. Keep a piece of deer skin ready. Mitrasya Chakshur Dharunam Baliyah Tejo Yashasvi Sthaviram Samidham Anaha Nasyam Vasananjarishnu Paridam Vajjajinam Dadeham. Now tie the piece of deer skin to the punal. Palasadandam. Hold the Palasadandam if you have in the right hand, or you can hold a couple of darbai. Sushravah Sushravasam Ma Kuru Yatatvam Sushravah Sushrava Asi Evamaham Sushravah Sushrava Bhuyasam Yatatvam Sushravas Sushravo Devanam Nidhi Goposi Evamaham Brahmananam Brahmano Nidhi Gopo Bhuyasam. Part 4. Kanda Rishi Tarpanam.
Note down the required items. Make sure you have them with you before you resume. आचमनम्। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। सात्विकत्यागम्। भगवानेव स्वनीयाम्यां स्वरूपस्थिति प्रवृत्ति स्वशेषतैकरसेन अनेन आत्मना कर्त्रा स्वकीयैश्च उपकरणैः स्वाराधनैक प्रयोजनाय परमपुरुषः सर्वशेषि श्रियपतिः स्वशेष भूतमिदं नवकाण्डऋषि तर्पणाख्यं कर्म स्वस्मै स्वप्रीतये स्वयमेव कारयति. See the instructions for holding the punal as well as the tumbler of water with rice and ellu mixture. Get ready for the tarpanam. At this point, if you want, you can pause the video and resume when you are ready. Ready for tarpanam. Each mantram you have to say 3 times while releasing the water as described above. Start. प्रजापतिं काण्डऋषिं तर्पयामि. प्रजापतिं काण्डऋषिं तर्पयामि. प्रजापतिं काण्डऋषिं तर्पयामि. सोमं काण्डऋषिं तर्पयामि. सोमं काण्डऋषिं तर्पयामि. सोमं काण्डऋषिं तर्पयामि. अग्निं काण्डऋषिं तर्पयामि. अग्निं काण्डऋषिं तर्पयामि. अग्निं काण्डऋषिं तर्पयामि. विश्वान् देवान् काण्डऋषिं तर्पयामि. विश्वान् देवान् काण्डऋषिं तर्पयामि. विश्वान् देवान् काण्डऋषिं तर्पयामि. सांहितीर्देवता उपनिषदस् तर्पयामि. सांहितीर्देवता उपनिषदस् तर्पयामि. सांहितीर्देवता उपनिषदस् तर्पयामि. वारुणीर्देवता उपनिषदस् तर्पयामि. वारुणीर्देवता उपनिषदस् तर्पयामि. वारुणीर्देवता उपनिषदस् तर्पयामि. ऋग्वेदं तर्पयामि. ऋग्वेदं तर्पयामि. ऋग्वेदं तर्पयामि. सामवेदं तर्पयामि. सामवेदं तर्पयामि. सामवेदं तर्पयामि. यजुर्वेदं तर्पयामि. यजुर्वेदं तर्पयामि. यजुर्वेदं तर्पयामि. अथर्वणवेदं तर्पयामि. अथर्वणवेदं तर्पयामि. अथर्वणवेदं तर्पयामि.
इतिहासं तर्पयामि इतिहासं तर्पयामि इतिहासं तर्पयामि पुराणं तर्पयामि पुराणं तर्पयामि पुराणं तर्पयामि कल्पान् तर्पयामि कल्पान् तर्पयामि कल्पान् तर्पयामि Now release the water from the base of the palm. सदसस्पतिं तर्पयामि सदसस्पतिं तर्पयामि सदसस्पतिं तर्पयामि That completes the tarpanam. Where the punal normal. Achamanam. Om Achyutaya Namaha. Om Anantaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Om Kesavaya Namaha. Om Narayanaya Namaha. Om Madhavaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Om Vishnave Namaha. Om Madhusudanaya Namaha. Om Trivikramaya Namaha. Om Vamanaya Namaha. Om Sridharaya Namaha. Om Rishikeshaya Namaha. Om Padmanabhaya Namaha. Om Damodaraya Namaha. सात्विकत्यागं भगवानेव स्वनीयाम्या स्वरूपस्थिति प्रवृत्ति स्वशेषतैकरसेन अनेन आत्मना कर्त्रा स्वकीयैश्च उपकरणैः स्वाराधनैक प्रयोजनाय परमपुरुषः सर्वशेषि श्रियपतिः स्वशेष भूतमिदं नवकाण्डऋषि तर्पणाख्यं कर्म स्वस्मै स्वप्रीतये स्वयमेव कारितवान् सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।